Ima nama ngarajai hati-hati dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas ma dihita salukna manginang hatani debatam nagabe turpuk jamitam di minggu tasadarion minggu pasiahon dung Trinitatis. Dohok topik ni minggu ta mangulu songon ngulu ni akan naung malua. Jala topet sadarion parningotan 20 tahun kemerdekaan ni bangsota. Di pakuling itu hatta dohita marhite-hite buku sada Petrus bidudua mamukka maisian ayat 10 sada saat rodi ayat 10 pitu. Songonon ma hatani tu hatta ale akka haholongan huapoi mahamu songon akka pai solat jala halak dagang orom hamu ma akka hisap-pisap ni roha sibuk namaralo dopak partodion marparangin nadinggan mahamu di tonga-tonga ni akka parbegu asa ia adong na pahata-hata kamu songon akka parjahat gabe di pasangap nasida debata di ari panuluhani dong di ida denggan ni ulaun muna uduk mahamu maradopon nasa uhum nasinuad di hajol maun ala ni Tuhani nang maradupon raja parhuaso pargijang nang maradupon panguhum akka nasinuruna mamisang akka sibahen najahat alai mamuji ia si ula nadinggan ay oddo lomoni rohani debata naing ma marhiti sian ulaon nadinggan popomon muna haotoon ni halak na hurang roha. Ay akan naung malua duhamu, alay unang mapinakke haluaw ni mangodingi hajahaton, songon akan naposo ni debata matahe. Marhapatunon mahamu tusasude, haholongi ma akadongan habiari ma debata pasanga ma raja imam hatani tuhatta huriana ni haholongan ni Tuhan na mangulu jalan amar saur do hitam di tonga-tonga ni masyarakat na majemuk na berbeda akka latar belakang suku marasing di akka ugamo nang marasing di budaya jala di tonga-tonga ni akka keberagaman di tonga-tonga ni bangsota di ihoti dohita marhite-hite akka semboyang na pinatupan ni bangsota talumubi semboyang na madokon bineka tunggal ika marasing-asing alay di bagasan hasadaun berbeda-beda tetapi satu jua lapatan na nang pemarasing-asing di akka latar belakang marasing di suku budaya adat istiadat to akalan na asingin alay ikon saling masih hormatan saling menghargai di akka perbedaan saling menerima satu dengan yang lain imanatagwari hidup bertoleransi. Ay marhite-hite sistem yang saling menghargai na tolerani
gabe jupang maaka parsa orang na ulinadinggan tata cara hidup yang baik di tonga-tonga ni na humadiak kita. Marhite-hite akka parsa orang ni sekalipun ikom marasing-asing jaka natagwari sinakkaningani, kita boleh saling menerima dan menghargai songod dalam laho mengimplementasikan semboyang Bhinneka Tunggal Ika. Huriana ni haulongan ni Tuhan, imana pinasunggunhon ni Apostel Petrus tu hala Kristen nadi huria na parjoloi na di huta na marserak di Pontus, Galatia, Kapadosia, Bitenia, na painaingok ni Apostel Paulus ima akahala Kristeni tinggal nasida sebagai seorang pendatang songon akka pangarato do nasida songon halak paisolat totu sebagai paisolat ikon hidup sebagai orang yang bertoleran, menghargai akka halak na humaliang. Si ingoton ni nasida sebagai halak paisolat, sebagai orang pendatang di tonga-tonga ni masyarakat yang majemuk sinakkaningani, didokon orom hamuma hisap-pisa ni rohamuna namaralo tu partodion. Mulai taringoti di so taringot tu halak na paisolat isedo na paisolat hobar tu konteks ini turpuhon ima akala Kristen na mar inganan ataupun yang tinggal di piga-piga luat natagwari sinakkaningani. Alai lasboido paingotok kita taringot tu sitatusta itonga-tonga ni portibion akahalak si paisolat do hitam na tinggal manang nasinuru ni debata na diutus Tuhan sebagai duta-duta Tuhan di tonga-tonga ni masyarakat bangso na maragam-ragam tarlumubi di tonga-tonga ni portibi na dibagasan hagulapon. Bahista dokon sitatusta, dada holan status sebagai warga negara kita, alai sitatusta laos warga negara, warga harajaun banua gicangidu kita. Na disuruh diutus Tuhan tinggal di tonga-tonga ni Portibion. Maka sebagai paisolat kita di tonga-tonga ni Portibion, saatnya kita akan kembali mulak dohita musetu inganan habor hatat tahinan. Alani molo ikom mulak dohita muse nagabe si ulahorot ta ima bohado molo mulak hita. Las dorohani na mangutus hita sian habor hatat tai molo mulak mananggabe murhinggo ibana. Mamerek kita dukon mulak kita sian inganan habor hatatta na mangutus kita atar songon hita na mangaratto dui molo sukses hal na mangaratto ketika dia mudik mulak tubo na pasugit ikon adong do oleh-oleh dibuan. Mula iba tu berjabuna tuai mula pangarato siam medabah inna. Paling tidak iko buano do roti kongguani.
Barulah semarohani na tuwe-tuwe mula pangarato doh akadonga sahuta. Alay molo suadong do dibuan roti kongguani dohonon nama ay dangir do harua bayon na mangaratoi. Nanggo pala hape dang adong boy dibuan ibana. Artinya harus membawa oleh-oleh. Songon ido nang kita sebagai halak paisolak di tonga-tonga ni Portibion ketika kita kembali harus kita membawa oleh-oleh sian habor hatatai lahu mangaduk da amangi imam aha oleh-oleh ta perbueni hapor syautaima. Bagaimana kita beriman bohado hita mangulahon akasula otta di tonga-tonga ni Portibion. Alani ima di dokon Apostel Petrus di son sudena halak Kristen diingot ma sitatusna akka paisolat donasida di tonga-tonga ni Portibion. Totu songon halak paisolat dipaingoton unang malohot, unang melekat di bagasa rohatta akka na adong di Portibion. Dang say lohot be akka na di Portibion di bagasa dirita alanya hasaatnya yang di dunia ini akan kita tinggalkan. Sadahalak guru besar dijupangi mahasiswana jala ditiki dijupangi mahasiswana ibana dibering mahasiswai ma bagas ni guru besar naim dang lobi sian hanya satu ruangan herajabu kontrakan na tulu hali opak meteri. Di ida mahasiswa noma di sukum ma ay basa dang adong perabot na soholan na adong di bagasani ima meja dohot bangku dohot buku-buku na. Di sukum ma kenapa guru besar ataupun prop tidak memiliki fasilitas di dalam rumah ini. Ahamadi dokon profesori guru besar Rai. Kamu juga apa yang kamu bawa ke dunia ini. Ninna ibana. Jadi songo guru besar ibana dang adong di do ibana dang adong natabua tu Portibion. Alani hita pedang adong tinggal honotta do Portibion dang adong nalaho si buanotta. Paingoto kita do nama dokon nakaning sotung lohot rohatta di akka na di Portibion. Maka sebagai halak paisolat kita si ingotota ema parsato kina duhita di tonga-tonga ni Portibion. Dietrich Bonhoeffer sadahala teolog Jerman di sukun ibana masongonon ahado pa ibarhon hita sien akajol mana asingi nina Dietrich Bonhoeffer. Warna kulit, adat, kebiasaan, di do ibana ma pada dasarnya dos dohita jolma, dohot halak na asing. Nangpe berbeda secara fisik, budaya, do akalan na asing. Alai pa ibarhon halak Kristeni imam gaya hidupnya. Gaya hidup seperti apa? Gaya hidup seperti Kristus. Bagaimana gaya hidup Kristus adalah mengasihi dengan tulus, bukan dengan basa-basi. Gaya hidup Kristus adalah berbuat dengan tulus. Gaya hidup Kristus adalah memberi dengan tulus. Gaya hidup
Kristus adalah berbicara dengan tulus dan tike dopak sejauh jeruk manis, semanis jeruk manis, alai dung tudal gabe seasam jeruk nipis. Gaya hidup Kristus adalah bekerja dengan tulus. Sian bulus ni roha, doh sian las ni roha. Ido na gabe gaya hidup ni halak Kristen. Jala ido na ikosi papataron ni halak Kristen di tonga-tonga ni Portibion. Songon akka halak na paisolat. Ubah di dokon na kaning marparangi na dinggan mahamuna di tonga-tonga ni akka parbegu. Ay marhite-hite parangi na dingganido gabe halomuak kita, halomuan ni debata, nang dohot halomuan ni dongata jolma. Di guardo halak Kristen sebagai pikariat, fikaris, lapatanna mewakili manang perwakilan. Totu sebagai pekaris kita tidak hadir di dunia ini sebagai diri kita, tetapi sebagai perwakilan. Sebagai fikaris. Di hadapan dunia kita mewakili Allah, menyatakan kebaikan dan anugerah Allah. Di tonga-tonga ni Portibion halak Kristen sebagai pikaris, papatarhon haburjuon ni Tuhani, dohot pasu-pasu ni Tuhani di tonga-tonga ni Portibion. Jadi kita adalah wakil Tuhan. Dan sebagai pikaris di hadapan Allah, kita adalah mewakili dunia, menyatakan pertobatan dunia ini. Kita masongon wakil di Portibion pabuahon tu debata taringo tu pertobatan ni Portibion. Taringo tu aha namasa di Portibion tu debata. Kita managabi songon perwakilan. Imanagabi ula otta. Nadidokon na kaning sebagai fikaris di tonga-tonga ni Portibion. Hadir kita adalah hadir sebagai perwakilan Tuhan papatarhon harajau ni debata. Ubahi tadokko di bagasan tangi yang nani ajarhon itu hatta Yesus Kristus saut malomo ni roham di Banua Tongaon. Songon na di Banua Agjang. Bagaimana supaya kerajaan Allah nyata di tonga-tonga ni Portibion? Allah ni ula ottama papatarhoni. Jalahita mapabuahon manang perwakilan ni jolma na di Portibion tu debata madokon ale Tuhan anggo Portibion nunga di bagasan pertobata be, nunga di bagasan hamubao be, nunga di bagasan akka ula lomoni rohambe ala parangeku ala ni ula oku au managabe songon perwakilanna. Alani imanak kaning tadokko di paingoton turpukili hitamadok na kaning marparangi na dinggan mahamuna di tonga-tonga ni akahalak si parbid. Napat duahon nang nataida siya bagasan turpuhon didokkon adong do tanggung jawab ta songon halak paisolat. Nang pesay jot-jot di hasugoon Portibion kita, alay ikon bersaksi, ikon marpanidangyo do hita, songon panidangi, na dipangidohon na kaning marhite-hite, na mangorom hisap-hisap ni daging, doho na uduk tu akka uhum, na sinuan ni akka panggonggomi. Napatuluhon
Songon akahalak paisolat hita, naing do bertanggung jawab hita. Di akka kebebasan na pinasaha ni debatadu hita. Ubahe didokon di akka kebebasan na pinasaha ni debata, unang maoding hamuna haja hatoni. Ayat 10 ay akka naung malua do hamuna, alay unang mapinakke haluaw ni mangoding haja haton, songon naposo ni debatama tahe. Totu omma nagabi songon topik ni mingguta na kaning namadokonin asa mangulu songon ngulu ni akka na malua. Na parjolo do honota halak Kristen adalah orang yang bebas sebebas-bebasnya alaniaha ala naung ditubus tuhat taido hita. Huaso nagumogo di portibio pedang tolak be mangihoti hitam ima dosa dohot hamatiani ala nunga ditubus jaladi ain tuhatta Yesus Kristus hita ima haluaota nasutarasam di bagasan ngoduta. Di pasaha do tuhita kebebasan alai kebebasan ta ikod do kebebasan na bertanggung jawab. Kebebasan ni halak Kristen ima kebebasan di bagas standar lomo ni rohani debata. Bebas dohita berpendapat mangulahon dohot madokon hasitongan. Bebas dohita di bagasan ngoluta mangulahon akasi ula otak. Kita bebas untuk berkreasi, bebas martangiang, bebas dohita di akka beribadah, alai kebebasan tai ikut do di bagasan norma-norma, aturan dohot undang-undang. Di sido kebebasan ni halak Kristen. Talumobi di bagasan minggod di pakulingi hitana 20 tahun kemerdekaan di bangsot na madokon bahwa kita adalah orang-orang yang bebas na malua na merdeka alai kebebasan tai ima bebas mangula akka ulaon na hobartu norma atura dot akka undang-undang nang hata ni debata. Sabalikna dang bebas hita mangulahon dohot manabunihon hajahaton songonay dok na dia 10 minak kaning. Dang bebas hita laho manakko. Dang bebas hita laho manuhas akahata na sotikos. Dang bebas hita laho melanggar hukum aturan akka undang-undang. Alai kebebasan tanak kaning ikut do di bagasan kebebasan mangulahon hasitongan hati goran lomoni rohani debata. Dan kebebasan itu kita gunakan sebaik-baiknya untuk kebaikan. Kebebasan tai ima bebas makaholongi mengasihi dan bebas dengan sesuka hati. Karena kebebasan yang sesuka hati akan menimbulkan kekacauan. Jala ommatong nagabi songot tantangan diaka hamajuon di jama di bagasan akka kebebasan sinuaingon. Akhirnya kebebasan yang sesuka hati, kebebasan yang menjadi kebablasan. Diaka kebebasan nuaingon naung kebablasan dang adong be akka etika menyampaikan sesuatu
Dang alang-alang berohani jolma mangulahon akan ajat, makatahon akan hurang denggan, membuli, mencaci, dohot madokon akahatana sotutu. Karena kebebasan yang kebablasan. Alanina kaning digobar humma kebebasan tay ikosongo paleang do layang-layang. Bebas ibana berkreasi, dialuguan, menari-nari, bebas melayang-layang. Alay adong do ihot-ihotna, adong do talina. Molo putus talinai, gabe kebalablasan, jala akhirnya ikon, mau manang abolong. Alay songonido ng kebebasan tayo nakaning hatani debatado na gabi songot talina. Adong do undang-undang, adong do norma-norma akatura do akalan na asing. Ubahe di dokon Martin Luther taringot tu kebebasan yala Kristeni imam. Kristen adalah Tuhan yang benar-benar bebas atas segala sesuatu. Dan hamba yang patuh kepada segalanya. Nina Martin Luther. Bebas duhita. Alay di bagasan kebebasan tay adongdo bahwa kita juga adalah hamba yang patuh kepada segala-galanya. Iban na pinaingoton na nang di bagasan minggu tasadarion, di bagasan minggu naung 20 tahun kemerdekaan ni bangsota. Nunga dileho debata tu hita akka kebebasan haluaon. Tapak kema haluaw tay. Tapak kema kebebasan tay. Untuk mangulahon akka na ulinadinggan. Pasangapod debata. Laho menghargai akka raja-raja. Tapak kema kebebasan tay. Papatarhon mewujudkan harajau ni debata di tonga-tonga ni Portibion. Amin martang yang mahita.